तो विद्यापति मान कौन आम पंडित मैंने विधिपति करेंगे विद्यानाम पति इति विद्यापति ताला विद्या क्या कौन की आम साधारणतः उपनिषद भाषा बुझे गले सा विद्या जा विमुक्त है आम जिते पिला पाठ पढ़ाऊे कौन मुक्ति पाई बंधन पाई पाठ पढ़ला चाकरी है कि ना चाकरी जदि ना कि पाठ पढ़े सी किंतु प्रकृत विद्या हूँ परा विद्या और अपरा विद्या परा विद्या हूँ परमेश्वर को जाना ये बंधन नहीं से विद्या को जाना मो गुरुदेव कथा आम कौच सप्तम जाए से पढ़ी नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार जन्म जमीदार परिवार जन्म जो इंग्रेजी पाठ आरंभ है से कहले इंग्रेजी मैंने आमको सब पराधीन कर कहले जो पाठ इंग्रेजी कर से पाठ को मुझे पढ़ी दरकार ना पाठ पढ़ले हम कौन आम तो जमीदार छुआ ब्राह्मण छुआ क्या मूल लगे हेनी मत से दरकार ना जो पाठ पढ़ले बंधन हुए सब बंधन टूटा ही प्रभु सब बंधन गुरुदेव आम कहते बाप पाठ ठ जाए पाठ शेष आम बुझीपारू कौन पा कौन ठ कौन आम भाव आम विज्ञान पढ़ु बहुत पढ़ीगलु बोली कहले पा कहले पाद ठ कहले मस्तिष्क पादर मुंड पर्यंत अंग प्रत्यंग जी सठिक व्यवहार जाना ताकू पाठुआ कहते ना ये सर्टिफिकेट गोटे कौन अच्छी जमी आम जगतसिंहपुर में मानपत्र आउ सेपटे पुरी जिले में पानपत्र भारी संस्था सेपटे पान देखो निमापड़ा नुआपड़ा काकटपुर पानपत्र संस्था आमर एपटे मानपत्र भारी संस्था मानपत्र सब जहाँ सी हवा दरकार गोटे गोटे मजे मजे भी खुशी लगे किंतु बेले बेले ऋषि बाल छिड़े मरिया कथा लिखा है कौन ऋषि बाल छिड़े मर देखला गोटे झीटे अभाव संसार थिला सी पाचिला ओ को ता बहु गछे चढ़ी तोड़ुची तले पड़ी छितरा है से झूठी पिठी देखुची से माँ तार कौन कर दूर दूर से ओ को पटाऊँ पिठी पड़ा छितरा हेनी पिठी पड़ बजार में बिक्री कले चाउल किनी खाइबे से तो टंकिया चाउल मागणा चाउल ये सब व्यवस्था नथिला सेठ राजकुमार थर से जंगल को जाइए सी देखिले अनिंद सुंदर झीटी राजसिक लोक गोटे कौन गोटे फूलटे गोलाप फूल थी कौन धरिकी से झीटी पर पकईदे बाबाजी तपस्या पछी आखि खुले जाइए जो झील पर ओ पड़ूला से संभालुला ये फूल थी चित्कार कर दुलिक पड़ा ऋषि जो गोटा जोटा जाते छिटे जाए आम बची हेनी तो ओ बस्ता बस्ता संभालुलु गोटे फूल पड़ा चित्कार कर मलु मो कथार अर्थ बुझुं कि जी जहाँ नुह मानपत्र से 5 धाड़ी लिखाई हे बरण्य आपणकर अमुक भल आपणकर समक भल आपण बड़ पितृ मातृ भक्तटा बापा माँ गड़ी पड़ू से देखिए थोड़ी दो से ये गुड़ाक देखिक सदा समुद्र मोर मन हो चुटी छिटे मरिया भगवान जी जोटा नुह से कथा लिखिक पढ़ो बुझीपार तो
ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ସମାନ ସୂଚକ ଜଣେ ସମାନସ୍ପଦ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ସମାନ ସୂଚକ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣୁଛେ ଲୋକ ଏଇଆ ତାକୁ 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବ ତାର ଆଡ଼କୁ ତମେ ଏଇଆ କର ଇଏ କର। ତେଣୁ ଏପଟେ ଆମର ମାନପତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି ସେପଟେ ମାନପତ୍ର ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ମର୍ଡର ଯାଉଛି ଆଉ ଗାଁରେ ମର୍ଡର ନା ଆଉ ନଈ ପାଖରେ ସେପଟେ ପୁରୀ ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭାରି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ମାନପତ୍ର ଏପଟେ ମାନପତ୍ର। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୋର କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନି ଲୋକମାନେ ମାନ ପାଆନ୍ତୁ ସମାନ ପସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଥାରୀତିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ନ ହଉ ଏ ଜିନିଷ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କାରଣ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୂଜା କରିବାନି କ'ଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୂଜା କରିବା ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେବା କର ମରିଗଲା ପରେ ଫଟୋ ପୂଜା କଲେ ନା ସେ ମା ବାପା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ବରଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଲେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ବାଧିରା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାପତି କୋଉ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ ପରା ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ପରା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅପରା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଜଡ଼ିୟ ବିଦ୍ୟା ଆଉ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବି ଡକାଗଲା ଝିଅ ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କୋଉଠିକି ନା ତମେ ଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଉତ୍କଳ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଗଲା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତୀର୍ଥ କରିବାରେ ବହୁତ କୁଶଳୀ ତାକୁ ପଠାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ଚାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଯାଉ କୋଉଠି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ଠିକ୍ ଠିକଣା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ୁଥିଲା କିଛି ଅନୁସାରେ ସେ କମିଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଡକାଗଲା ବିଦ୍ୟାପତି ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଯିବା କଥା କୁହାଗଲା ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଅହମେ ସଫଳଂ ଜନ୍ମ ସୁକଲ୍ୟା ସର୍ବରିଚମେ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମି ଯତ ଭଗବତ ମୁଖ ପଦ୍ମ ମଧାପହଂ। ସତରେ ମୋର କୋଉ ବେଳାରେ ଆଜି ରାତି ପାଇଥିଲା ଅହମେ ସଫଳ ଜନ୍ମ ମୋ ଜନ୍ମ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଗଲା ସୁକଲ୍ୟା ସର୍ବରିଚମେ ଆହା ମୋର ଆଜି ଅଜ୍ଞାନ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର କଟିଗଲା ଭଗବାନ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ରାତି ଆଜି କଟେଇ ଦେଇ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଜି କୃପା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମି ଯତ୍ ଭଗବତୁ ମୁଖ ପଦ୍ମ ମଘାପହଂ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଘ ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆହା ଅହୋମେ ଖଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସଂଶ୍ରୀ ଯତ୍ କୋଟି ଜନ୍ମା विद्यापति कहते अहो अहमे खलु भाग्य संसी जतकोटि जन्मा चित पुण्य एक आहा आहा मोर आज कोटिए जन्मर पुण्य मो भाग्य उदर कहिछि जतकोटि जन्मा चित पुण्य एक समुत्थित में खलचर्म ददप्यां बिलो कैसे जगदादि कंदम मो आज जगतर आदिकंद भगवान श्री विष्णु नारायण को ये चर्म चक्र दर्शन करी मो जीवन चरितार्थ हम मो आज कृतार्थ हो गली कही आज विद्यापति आनंद बाहरी केमिति के आनंद ना मन पकाते टे भागवतर से महनीय कथा जेतबले अकुर को डाकी किए कंस जीए जीए गला से सियाड़े अटकी गला पुतला ठू आरंभ करी तृणासुर बकासुर अगासुर षडासुर व्यवासुर किए कृष्ण को मारिया को गला जद गत्वा न निवर्तन्ते तधाम परमं मम जीए थेरे गला से आसिलानी
तो कंस अक्रूर को डाकिले हे अक्रूर तम ना होछि अक्रूर अक्रूर माने न क्रूर इति अक्रूर तम भितर क्रूर भावना नाही जे क्रूर भावना नै कि गला शिष्य अटकी गला तम ठीक तो क्रूर भावना नाही खळ भावना नाही तमे टिके जाओ ना से कृष्ण बलराम दुई भाई की स्वस्त्र धरी आनिबो मो स्वस्त्र तांको बद्ध करिबी अक्रूर को प्रति इतला कंसर आदेश किंतु अक्रूर कौन चिंता कले आम ओडिया महान संत कवि भक्त चरण दास मधुरा मंगल काव्य कलम करुचंती कंस डकर करि विचार भगवो श्री आजो कंस डकर करि विचार भगवो श्री आजो मुखात दिव्य मात देखि दिव राजो Thank you.